মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো যেহেতু হিন্দীৰ প্ৰথম পৰীক্ষা আহি আছে গতিকে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কোৱেশ্চন পেপাৰবিলাক সুধি আছিলে গতিকে তোমালোকৰ বাবে 2020 চনৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আহিছো তোমালোকে চাই যোৱা সময় আছিল 3 ঘণ্টা মুঠ নম্বৰ আছিল 100 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित किसी एक कहानी को सरल हिंदी में लिखिए গতিকে তলত দিয়া যিকোনো এটা কাহিনী তোমালোক সৰল হিন্দীত লিখিব দিছিল याद दिसिले सूझबूझ और चंपा की बात याद दिसिले 12 नंबर 12 मार्क्स आसिले क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित किसी एक विषय के बारे में सरल हिंदी में लिखिए যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত সৰল হিন্দীত বা তোমাৰ নিজৰ মানে বনাই তোমালোকক লিখিব দিছিল ইয়াতো দিছিলে 10 নম্বৰ বিষয়কেইটা দিছিলে ব্যায়াম और समय का उपयोग क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दीजिए तলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব দিছিল पाँचटा प्रश्न आसिल प्रत्येकটোতে 3 नंबर हो टोटल 15 नंबर आसिले क्वेश्चन क नंबर आसिले शास्त्री जी कौन थे और उनकी विशेषता क्या थी ख महाराणा का प्राण कैसे जाग उठा ग मौनी क्या है उसकी क्या विशेषता है ख शाही नौकर को कैसे सजा मिली और क्यों एक क्वेश्चन तो प्रथम भारतीय रेल कब और कहां से कहां तक चली थी क्वेश्चन नंबर 4 पूर्ण वाक्य में जवाब दीजिए संपूर्ण वाक्यर उत्तर দিব দিছিলে एक नंबर হৈ আছিল 10টা प्रश्न 10 नंबर দিছিলে ক कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है কোনটো ভাষা আছে राष्ट्रभाषा খ विनय ने स्कूल प्रवेश क्यों किया ग देहाती तेजपुर क्यों जा रहे हैं ख महेश दास कौन था नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा दास दुखी क्यों था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है असम का राज्यिक प्रतीक क्या है दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रतिष्ठापक कौन थे वर्तमान असम के शिक्षा मंत्री कौन है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए तলত দিয়া শব্দকেইটাৰ অৰ্থ লিখিব দিছিল শব্দবিলাক দিছিলে বতহি প্ৰাণ অনখি বহস और विलक्षण क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए तলত দিয়া শব্দকেইটাৰে বাক্য বনাবলৈ দিছিল ইয়াতো দিছিলে 1 নম্বৰ টোটাল 5 নম্বৰ শব্দকেইটা দিছিলে सीधी सादी बनी ठनी जिम्मेदारी कैफियत और फैसला क्वेश्चन नंबर 7 क खंड के साथ ख खंड मिलाइए এখিনা মিলাবলৈ দিছিল ক খণ্ডত দিছিলে প্ৰাণ কিলে ভাগ্য তন और অনুখি খ খণ্ডত দিছিলে শৰীৰ ব্ৰত বিচিত্ৰ নসিব और দুৰ্গ क्वेश्चन नंबर 8 होना क्रिया के रूप लिखिए ইয়াত দিছিলে 5 নম্বৰ क्वेश्चन नंबर 9 লিঙ্গ পৰিৱৰ্তন কিছে লিঙ্গ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছিল ইয়াতে 5 নম্বৰ দিছে শব্দবিলাক দিছিলে শিক্ষক দেৱ ৰাজা গায় और পুৰুষ क्वेश्चन नंबर 10 বচন পৰিৱৰ্তন কিছে ইয়াত শব্দবিলাক দিছিলে মে উজ চিৰিয়া তিথি आँख और लता क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी अक्षरों में लिखे हिंदीत आखरेৰে লিখিব দিছিল ইয়াত দিছিলে 9 11 21 49 আৰু 60 এটা হিন্দীত আখৰেৰে লিখিব দিছিল क्वेश्चन नंबर 12 অশুদ্ধ हो तो শুদ্ধ कीजिए অৰ্থাৎ বাক্যবিলাক যদি অশুদ্ধ হৈ আছে তোমালোক শুধৰাই লিখিব দিছিল ইয়াতে দিছিলে 5 নম্বৰ क्वेश्चन नंबर 13 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए অৰ্থাৎ তোমাৰ যদি মাতৃভাষা অসমীয়া হয় অসমীয়াত লিখিব পৰা যদি বাংলা হয় বাঙালী হয় তেনেহলে বাংলাত লিখিব পৰা আৰু যদি তোমাৰ মাতৃভাষা বড়ো হয় তেতিয়াহলে বড়ো ভাষাত তোমালোকক লিখিব দিছিল ইয়াত হিন্দীত দিয়া আছিল যেনে দিয়া আছে ইয়াতে অৰুচি का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा स्कूल छुट्टी होते ही तुरंत घर पहुंचकर मैं उनकी सेवा में लग जाता था जब कसरत लाजमी हो गई तो पिताजी की सेवा में विघ्न पड़ा मैंने प्रार्थना की पिताजी की सेवा के लिए कसरत से छुट्टी मिलनी चाहिए परंतु छुट्टी न मिली एक बार आसमान में बादल छाए हुए थे इस कारण समय का कुछ अंदाज न रहा कसरत की जगह पहुंचा तो देखा कि सब चले गए हैं दूसरे दिन हेडमास्टर ने मुझसे गैर हाजिर रहने का कारण पूछा मैंने तो जी था वो ही कारण बताया हेडमास्टर ने उसे सच न माना और मुझे सजा दी मैं झूठा ठहरा मुझे अतिशय दुख हुआ तলত लिखा आছিলে नोट जिनकी मातृभाषा असमिया बांग्ला और बोडो नहीं है वो प्रश्न संख्या 13 के बदले
নিচে দিয়ে গিয়ে কিসি এক বিষয় পর নিবন্ধ লিখে অর্থাৎ যদিহে তোমালোকৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বেংগলী বা বড়ো নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত তোমালোকে নিবন্ধ লিখিব লাগিব বুলি কৈছিলে এই বিষয়কেইটা দিছিলে মহাত্মা গান্ধী আৰু খ নম্বৰটোত দিছিলে अपने विद्यालय में आयोजित सरस्वती পূজা অৰ্থাৎ তোমাৰ বিদ্যালয়ত আয়োজিত কৰা সৰস্বতী পূজাৰ বিষয়ে নিবন্ধ লিখিব দিছিল বা মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে লিখিব দিছিল এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পিডিএফটো যদিহে লাগে টোটাল 5খন কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে পাবা প্ৰথমা পৰীক্ষাৰ তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখা স্কেনাৰটোত বা ইউপিআইডিটোত 10 रुपीस পে কৰি স্ক্ৰীনত দেখা হোৱাটছআপ নম্বৰত পঠিয়াই দিবা স্ক্ৰীনশ্বটটো মই তোমালোকক ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখনৰ পিডিএফ খিনি দি দিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা